ہمارا جو خرچے ہیں وہ آمدن سے ڈبل ہیں. جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں. اب چیئرمین صاحب ہم اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. دس از اے ویری سیریس سچویشن. 38% اس وقت انفلیشن ہے. روپیہ 120 روپیز کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. 3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے. 80 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. 10 کروڑ لوگ غربت کی خطا سے نیچے چلے گئے ہیں. ہم نے ایک پاپولسٹ بجٹ دیا ہے جس میں ہم نے MNAs کو خوش کیا ہے, ہم نے حکومتی اہلکاروں کو خوش کیا ہے, ہم نے گورنمنٹ سرونٹس کو خوش کیا ہے. ایک پاپولسٹ پولیٹیکل اپیزمنٹ کا بجٹ تھا. میں صرف بجٹ پہ ہی بات کروں گی. بجٹ صرف محصولات اور اخراجات کا کھاتا نہیں ہوتا. یہ کسی بھی حکومت کی سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے کیونکہ حکومت اس کے ذریعے اپنی فسکل پالیسی کی پرائیورٹیز, اپنے پبلک پالیسی کی پرائیورٹیز, اپنی اوور آل پرائیورٹیز کو سگنل کرتی ہے. بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ مارکیٹ کو, انویسٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میسج دیتی ہے. اور ایک وفاقی طرز حکومت میں بجٹ جو ہوتا ہے اس کی جو پالیسی جو ہوتی ہے وہ بین الصوبائی اور صوبائی اور وفاقی تعلقات میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو بجٹ جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. مولانا فیض محمد صاحب سنیں. بجٹ جو ہوتا ہے چیئرمین صاحب اس کا پارلیمنٹری, ہمارا جو بجٹ ہے اس کا پارلیمنٹری اوورسائٹ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا بہت کم تعلق ہے کیونکہ آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اور یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے غالباً یہ بنگلہ دیش کے علاوہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس میں حکومت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سپلیمنٹری بجٹس جو ہیں وہ پورے سال لاتی جائے اور ان کو پارلیمنٹری اپروول کے بغیر ان کو اپروو کرتی جائے. اور یہ بہت بڑی اناملی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس سلسلے میں موو کی بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ کی کیا حیثیت ہے جب آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں یہ تو ایسے بھی پروویژنل فگرز ہیں, ہمیشہ ہی پروویژنل فگرز ہوتی ہیں اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بہرحال جو بھی ریلیونس ہے اس مطابقت سے میں 3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جو اوور آل کانٹیکسٹ ہے, جو اوور آل جو تناظر ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. نمبر 2 یہ میرے کچھ سوال ہیں ان ازمپشنز کے بارے میں جو کی گئی ہیں حکومت نے, ان پیرامیٹرز کے بارے میں جو آؤٹ لائنڈ ہیں. اور نمبر 3 کیونکہ سینٹ کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز دے تو پھر کچھ ریکمنڈیشنز بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گی. سب سے پہلے اوور آل کانٹیکسٹ مسٹ بی براٹ ٹو بیئر. اور باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارا جو خرچے ہیں وہ آمدن سے ڈبل ہیں. خرچے آمدن سے ڈبل ہیں. جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں. اور ایسے ملک میں جہاں 80% ریونیو ماں کا پیمنٹس میں چلا جائے وہاں ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ میرے یہ سوال ہے ہم سب سے. سو دیر نیڈس ٹو بی اے فنڈامنٹل ری تھنک. اب چیئرمین صاحب ہم اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. وزیر خزانہ صاحب نے خود اس بات کہی ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ اس پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی. ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے. ہماری جو ریزروز ہیں وہ 3.9 بلین ہیں جو صرف 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کیسے, میں بعد میں اس پہ آؤں گی. دس از اے ویری سیریس سچویشن. 38% اس وقت انفلیشن ہے. روپیہ 120 روپیز کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. 3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے. 80 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں.
10 करोड़ ख़ानदान 10 करोड़ लोग गुर्बत की ख़ता से नीचे चले गए हैं और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर और भी बहुत से क्राइसिस हैं, सियासी क्राइसिस है, हर इंडस्ट्री में इस वक्त क्राइसिस है। तो इस तमाम सूरत हाल के नतीजे में हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि मुल्क से खाली इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही, मुल्क से एक मैसिव और एक स्केरी ब्रेन ड्रेन भी इस वक्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बजट पे बात करने से पहले इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम वो कॉन्टेक्स्ट, वो तनाजुर देख लें जिसमें ये बात हो रही है। अब मैं थोड़ा फिगर्स के ऊपर आती हूँ, मेरे और कॉलीग्स ने भी फिगर्स की बात की है, क्योंकि बजट स्पीच में भी 2008 से मुआवजा हो रहा था, 2018 से मुआवजा हो रहा था, तो इट इज़ ओनली फेयर एंड इट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट कि हम 2002 से भी मुआवजा करें। जल्दी से ये फिगर्स आपके सामने रखती हूँ। ग्रोथ आज 0.29% है, पिछले 2 कंसेक्टिव ईयर्स में 6% थी। और ये मैं कोई सियासी बातें नहीं कर रही चेयरमैन साहब, मैं इकोनॉमिक सर्वे से साइट कर रही हूँ और जहाँ से साइट नहीं करूँगी तो बता भी दूँगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.83 थी, आज 2.9% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 6.8 थी, आज 0.8% है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 6.59% थी, आज 0.8% है। पर कैपिटा इनकम 1765 थी, आज 1568 US डॉलर्स है। इन्वेस्टमेंट टू GDP के जो रेशो है वो 15% था, आज 13.6% है। इन्फ्लेशन का जो एवरेज है वो 11.5 था पिछले साल, इस साल 20 यानी कि PTI की हुकूमत का। अब एवरेज जो है वो 28.2% है। जो प्रोजेक्शंस हैं उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। जो मई की इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 38% है और कंपैरेबली पिछले में ये 12% थी। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 12.5% थी पिछली गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत के दौरान, आज 37.3% है। फॉरेस्ट रिजर्व्स 16 बिलियन थे, आज 3.9 बिलियन है। करंट अकाउंट डेफिसिट के जो 3 कंपोनेंट हैं उसमें एक्सपोर्ट्स में 11 कमी आई है, रेमिटेंसेस में 13 आई बेग योर पार्डन, एक्सपोर्ट्स में 11% कमी आई है, रेमिटेंसेस में 13% कमी आई है, इंपोर्ट्स में खातिर खा कमी आई है और इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर है। मगर उन बैंस का इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है, उन बैंस का स्मगलिंग पे क्या असर पड़ा है, उन बैंस का GDP की श्रिंकेज पे क्या असर पड़ा है, that needs to be seen also. फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इन्होंने 4.5 ट्रिलियन रखा था और ये 6.4 था। तो ये तो कुछ फिगर्स बड़े जल्दी मैंने आपके सामने रखी। अब मैं कुछ सवालों की तरफ आती हूँ। इस साल जो बजट में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो 3.5% है। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये 3.5% की ग्रोथ किस तरह अचीव होगी जब आपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस पे 10% सुपर टैक्स लगा दिया है, ऑलरेडी 21% इंटरेस्ट रेट है, ऑलरेडी उनकी LCs नहीं खुल रही, उनका हमारी सारी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उनकी LCs नहीं खुल रही, उनका सामान नहीं आ रहा है, इनपुट कॉस्ट उनकी ऊपर चली गई है, रुपी डिवैल्यू हुआ है, उनके वो डिविडेंड्स बाहर भेज नहीं सक रहे, इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मेरे एहतरामन सवाल हैं आपसे कि ये 3.5% जो ग्रोथ है इसकी क्या बेसिस है, इसकी क्या अजम्पशंस हैं। इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.3% का टारगेट है, तो ये पिछले 2 महीने में तो डबल डिजिट कंट्रैक्शन हुई है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 0.8% से बढ़ के 3.2% कैसे होगी। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो आपका टारगेट है, जो आप बोरोइंग करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक से, बायलैटरल से, यूरो बॉन्ड है, सुकूक है, फिच एंड मूडीज़ की तो हमारी रेटिंग वहीं खड़ी है।
80% मार्कअप पे हम मार्केट से पैसे कैसे उठाएंगे? रिस्पेक्टफुली दिस इज़ अ क्वेश्चन। और इन्फ्लेशन का आज अगर 38% है और आपने ओवरऑल एवरेज 21% इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है, तो क्या अगले चंद महीने में इन्फ्लेशन 4% हो जाएगी, 5% हो जाएगी, आउटर मंथ्स में 0% हो जाएगी? ये कैसे होगा कि ये एवरेज आप 21% इन्फ्लेशन के ऊपर एवरेज आप दे रहे हैं? IMF 6.5 ट्रिलियन का अगर आपके नंबर्स हम मांग लें, 6.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, 2 ट्रिलियन के टैक्स एग्जेम्पशंस, अनटारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस जो उमरा और एलीट को मिलते हैं, रिफॉर्म पे कोई कमिटमेंट नहीं और एक्सपेंडिंग स्प्री। जब IMF ये देखेगा तो उनको तो सिग्नल यही मिलेगा ना कि हम सीरियस नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं। और एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF तो यही कहेगा ना कि वी डू नॉट वांट देम टू डिफॉल्ट अंडर आवर वॉच। तो हम उनको क्या सिग्नल कर रहे हैं? अब इट इज़ वेरी क्लियर कि 30 जून सर पे खड़ा है। 9th रिव्यू, 10 रिव्यू तो दरकिनार, 9th रिव्यू भी नहीं होगा। और हुकूमती एहलकार बारहा कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट IMF प्रोग्राम निगोशिएट करे, जो ठीक कह रहे हैं और अच्छी बात है। मगर नेक्स्ट गवर्नमेंट तो अक्टूबर नवंबर में आएगी अगर इलेक्शन हो गए तो। हमारी इनकमिंग क्वार्टर में तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आई खड़ी हैं, हमें किसी ने कर्जा भी नहीं देना IMF प्रोग्राम के बगैर। तो क्या हम नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट को के लिए ऐसे माहौल नहीं बना रहे कि उसके अंडर वॉच डिफॉल्ट हो? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। तो इन समरी चेयरमैन साहब, एंड टू कंक्लूड, जी, हमने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है जिसमें हमने MNAs को खुश किया है। माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, MNAs को खुश किया है, हमने हुकूमती एहलकारों को खुश किया है, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को खुश किया है। एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अपीजमेंट का बजट था। हमने बोनाफाइड बिजनेसेस पे टैक्स लगाए हैं और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की हमने हौसला अफजाई की है। ट्रेडर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, हमने इनको हाथ भी नहीं लगाया। हम एक बजट दे रहे हैं जिसमें सीरियस रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिसमें सीरियस एक्सपेंडिचर ओवररन्स लाजमी होंगे और जिसमें फिस्कल डेफिसिट हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो ये बजट का खुलासा है।